Yan. Ang lechon na anuhan na, nabawasan na. Macaroni. Nilagyan ko na lang ng more on topping sa ano kasi sobrang tamis. Mango float. Super yummy. Galaw-galaw eh. Nabuntot. Kay ano ni. Nabuntot. Ayan, yung lechon namin. Thank you po. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year naman. Super yummy. Nabuntot is small. One-way ticket. One-way ticket. One-way ticket. One-way ticket. Yan, mag-ihaw tayo ng isda. Fish. Sauce? Yeah, that is sauce. Spring roll and adobong manok. Hinog ng tilapia. Talapia. Uy, asan na yung tinulang manok ninyo? Kaya akin sa dung. Ayan, tinulang manok.